29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз вохӯрии сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатори иншооти муҳим ва мулоқоту суҳбат бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд, дигар шахсони расмӣ ва гурӯҳи ҷавонон бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол гирифтанд. ассалому алайкум. меҳру муҳаббати самимонаи мо ба шумо, фарзона фарзанди замон. ассалом. садри азизи мардуми ободкор, пешвои раҳнамову дар қират овозадор. марҳабо бар Суғд марзи сабзу зиннат офарин, сарвари маҳбуби мо, арзандаи сад ифтихор. марҳабо бар сарзамини бӯи гулҳои баҳор, пешвои сарбаланди тоҷикони тоҷдор. хуш омадед ба Суғди Бостон. наврӯзатон муборак, пешвои муаззами миллат. آمده پیشوا بر سوقی باستانی، بر بوستانی خورم، بر گلشنی جوانی. پرنور شد گلستان، کشور بهیش گردی. نوروز جشن ملت، آرامی شد جهانی. خوشتنی شد آهنگم، خوشنوا سرودی ماست. جنت همه بینی شیوه درودی ماست. بس که دور استقلال عهد بهترین باشد، دولت جوانی در هستی وجودی ماست. شادمان گوی ما، خوش آمدید پیشوا. شادمان گوی ما، خوش آمدید پیشوا. شادی خود و کلام بهر خودومی پیشوا. وقت خوشبختی به هر یک نسل انسان آمده. حال آمده، بسیار شد از کوهی دم آمده، بسیار شد از کوهی دم آمده. گل سروری ما با باغی وحدت آمده، گویا که به گل باغی کمال آمده، گویا که به گل باغی کمال آمده. دلی زکین خالی داره، دور امزی غم خجسته حالی داره، دور امزی غم خجسته حالی داره. دوست بیا وحدت و دولت سازمه، صد شکری خدا رهبری عالی داره، صد شکری خدا رهبری عالی داره، صد شکری خدا رهبری عالی داره. شرفمند است آسودگی دوران، اهدای همه اقدام از فتح و فریح رحمان. گوی مبارک باد از صدق در این میدان، در عرصه نصرت